Zdravo svima! Za danas imam 10 turskih serija ograničenih na 6 epizoda ili manje. Molim vas, pretplatite se na moj kanal za još ovakvih videa. Hvala! Broj 1. Divlje cvijeće priča priču o Eli i Kiliću koji su rođeni u uticajnim porodicama u svom rodnom gradu. Uprkos tome što imaju osjećaje jedno prema drugome, nikada ne izražavaju svoje emocije. Nakon univerziteta Ela postaje uspješan advokat u Istanbulu, dok se Kilić vraća kući kako bi poboljšao grad. Kada Elin otac sumnjivo umre, ona se vraća i otkriva njegovu aferu sa svojom snajom. Kilić pomaže u skrivanju istine kako bi zaštitio porodicu. Do sukoba dolazi kada Kilić planira izgraditi hotel na zemlji Elinog oca, dok ona želi da nastavi očev posao. Njihovi suprotstavljeni planovi testiraju njihovu ljubav, ali i uplitanje Behidže koja voli Kilića i Gokhana koji se zaljubljuje u Elu. Uprkos izazovima, Ela i Kilić se udružuju kako bi poboljšali grad i savladali prepreke kako bi bili zajedno. Broj 2 je serija Jedna nada je dovoljna. Yilmaz nema mnogo očekivanja od života sve dok ne upozna Elif. Za vrlo kratko vrijeme Yilmaz je toliko impresioniran njom da uz insistiranje Elif dvoje mladih odlučuju da se vjenčaju. Elifini pobačaji potresaju njihov brak, ali iznenađenjem novorođena beba ulazi u njihov život. Dok Elif na bebu gleda kao na dar od Boga, Yilmaz zna da je to pogrešno. Za Elif, koja grli bebu kao svoje dete, počelo je kajanje koje će trajati godinama. Treća serija je Ferhat i Shirin. Ferhat, Shirin i Banu. Niko od njih nije svestan vrtloga u koji su uvučeni, gde će doživeti i čudo i prokletstvo ljubavi. Njihova priča je priča o legendarnoj ljubavi. I u ovoj priči nemoguće je da svi budu srećni. Najveća tragedija ove ljubavi je što je ustala iz pepela druge ljubavi koja je bila umotana u mržnju, bol i osvetu od prije mnogo godina. Kao i u prošlosti, sve je počelo ljubavlju, opakom ljubavlju, koja je oduzimala živote, zabrljala živote, razbijala porodice. Četvrta serija je Riječ časti. Priča o čovjeku heroju, o snu iz djetinjstva, o teškim životima u teškim područjima, o onima koji su uništili sve čuvajući svoje korijene. Ljubav prema deci, priča o nemogućim ljubavima, o onima koji su spašeni sa ivice smrti, priča o Adi Masali i o tome da je časna. Peto mjesto je serija Majčina krivica. Majčina krivica je priča o Suni koja sklapa teški dogovor i počini zločin kako bi spasila život svog sina. Ona je samohrana majka troje djece koja živi u getu. Nakon smrti supruga, Suna je naporno radila u ribarnici kako bi prehranila svoju djecu. Ona se bori da sastavi kraj s krajem i svojim teško zarađenim novcem plaća masovni stambeni kredit. Njen najstariji sin Jusuf student je višeg pravnog fakulteta i zaljubljen je u Jagmur. Nakon srčanog udara Jusuf saznaje da mora na operaciju da bi preživio. Kada Suna pokuša da unovči svoje investicije, vlasnik kompanije Sadri proglašava bankrot kako bi spasio budućnost svoje kćeri Jagmur novcem od osiguranja. Međutim, jedini način da ga dobijete je da budete ubijeni. Sadri daje Suni ponudu da ga ubije u zamjenu za gotovinu. Nakon nenamjernog hica tokom svađe, Suna uzima novac, što označava početak doživotne borbe. Stojeći u svoju ljubav jedno prema drugom, Jusuf i Jagmur su stavljeni na kušnju Suninim grijehom. Šesto mjesto je Azize. Melek je mlada medicinska sestra sa uništenom porodicom. Njenog oca, uspješnog kapetana, ubila je mafijaška porodica Alpan kada je bila djevojčica. Odrastala je u teškim uslovima i planirala osvetu za one koji su joj ubili oca, a majku osudili na duševnu bolnicu, uništili ceo njen život. Ona mijenja svoj identitet, postaje Azize, zatim procuri u porodicu Alpan. Ona će se osvetiti porodici tako što će ubiti ubicu svog oca i uništiti ovu mafijašku porodicu. Sedmo mjesto su Pripravnici. Serija prati priče četvoro jakih, inteligentnih, ambicioznih i uspješnih mladih pravnika u usponu dok se probijaju u poslovni svijet. Mert, Bahar, Hale i Ege, mladi advokatski kandidati koji su diplomirali na pravnom fakultetu, prolaze kroz težak proces eliminacije. Na kraju osvajaju pozicije za stažiranje kod poznatog advokata Dogana Jenera i njegove supruge Tulin Tan.
Kao uslov moraju se kloniti nevolja tokom stažiranja. Dok ih život iskušava sa svim vrstama prepreka, mi ćemo pratiti njihove avanture dok nastoje da ostvare svoje ciljeve pod vodstvom Togana i Tulin. 8. mjesto je serija Zlatni kavez. Zeynep radi kao učiteljica u školi u vlasništvu porodice Bejolu, jedne od najbogatijih porodica u zemlji. Budući da njena sestra Berna studira uz stipendiju koju daje porodica, Zeynep im se osjeća dužnom i radi kao volonter u Bejolu fondaciji. Lanac događaja je pokrenut kad je spriječila atentat na Onura Bejolu, a nasljednika porodice Bejolu približit će je ovom čovjeku i odvesti je do svadbenog stola. Onurov brak sa Zeynep iznenadio je porodicu Bejolu jer on nije pokazivao interesovanje za žene nakon smrti svoje žene. Onur je međutim impresioniran činjenicom da je Zeynep drugačija od svih ostalih, ali postoje velike tajne koje Zeynep ne zna o Onuru i njegovoj porodici. Ništa nije onako kako izgleda u ovoj kući gdje su svi jedni za druge vezani bolom prošlosti. Zeynep i Onur će morati da se bore za svoju ljubav u ovoj kući koja se pretvara u zlatni kavez. Broj 9 je serija Arak. Elif Činar, suprugu Raufa Činara, jednog od vodećih profesora ekonomije u zemlji, izbo je provalnik po imenu Nedžip Talan. Ćerka Raufa Činara, Zeynep Činar, gubi jedinu majku te noći. Aka i Talan je izgubio oca, svog jedinog heroja. Aka i Talan, koji je za jednu noć postao anoniman, bezimeni beskućnik, danas je pod imenom Kara. Zakleo da će krasti od onih koji kradu od siromašnih i da nijedno dijete ne doživi istu sudbinu kao on. Zadnje mjesto je serija Grožđe ljubavi. Kerem je uspješan biznismen i nasljednik prestižne vinarske porodice. Tokom putovanja u porodični vinograd u Crnoj Gori upoznaje Sevdu, studenta prava koja putuje kroz Crnu Goru u okviru Erasmus programa. Odmah se spoje i nakon dana, kao i snova provedenog zajedno u Crnoj Gori, pristaju da se sastanu na istom mjestu tačno godinu dana kasnije. Ali sudbina se umiješa i oni se neočekivano ponovo sretnu ne u vinogradima Crne Gore, već u Istanbulu. Dok pomaže svojoj majci na poslu, kao sobarica u domu prestižne porodice, Sevda je šokirana otkrivši da radi za Kerema. Iako je Kerem iznenađen kada vidi Sevdu tako skromnog porijekla, njegova osjećanja prema njoj su neporeciva. Nažalost, Keremova porodica se ne slaže s njegovom odlukom, što je rezultiralo sukobom velikim kao i njegova ljubav. Međutim, ovaj par će učiniti sve da prevaziđe svoje borbe i klasne razlike, sve da živi svoju ljubav bez ograničenja. To bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se svidio ovaj izbor. Molim vas, pretplatite se na moj kanal za još ovakvih videa. Hvala! Ako ne želite da propustite novosti o vašoj omiljenoj seriji, molim vas da se pretplatite na moj kanal Alema iz Harema. Hvala!